So good evening everybody. My name is Bante Sujato, and I'm very pleased to see you all here today to come and to read and study, discuss, consider and reflect on the Buddha's words in the suttas. Ya, Ajahn mengucapkan selamat malam pada semuanya. Ajahn sangat senang melihat Anda semua datang ke sini untuk belajar tentang sutta dan merefleksikan kata-kata Sang Buddha dan sutta. So when I first suggested this idea of doing some sutta classes, I was told this is a very new idea in Jakarta. Jadi ketika Bante diminta untuk melakukan kelas sutta, Bante diberitahu bahwa kelas sutta ini adalah sesuatu yang baru kalau di Jakarta. Is that true? Benar nggak? Why is that? Kenapa katanya? Why? I find this astonishing. Buat Bante ini sangat mengagetkan, mengejutkan. Really, when I was brought up in Australia, I was brought up as a Catholic, and we would go to Mass every Sunday, and every Sunday they would read to us from the Bible. Jadi waktu Bante besar di Australia, Bante ini adalah dibesarkan sebagai seorang Katolik, dan setiap hari Minggu misalnya pergi ke gereja selalu membahas tentang Bible, tentang Alkitab. And so if you go every week, even if you're not very interested, and we're just kids and we don't really care all that much, and we fell asleep most of the time, but even so, after many years, you actually have a reasonably good knowledge of what there is in the Bible. Jadi walaupun pada saat itu Bante masih kecil dan mereka semua yang pergi gereja itu masih kecil, kurang begitu peduli tentang apa isinya Alkitab, bahkan kadang-kadang sampai tertidur waktu mendengarkan. Tapi karena sering datang, jadi lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama tahu juga isi Alkitab itu apa. But in Buddhism, even though we have such wonderful scriptures and such very profound and beautiful teachings from the Buddha, it seems for some reason, I don't know why, but for some reason that actually what the Buddha himself taught is not very well known in the Buddhist community. Nah, jadi buat Bante ini sangat mengherankan karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sangat dalam, profound, dan sangat indah, sangat beautiful. Jadi Bante itu sangat melihatnya sangat heran kok kita di komunitas agama Buddha nih, orang Buddhis kok sama sekali tidak tertarik untuk belajar dan tidak mengerti apa-apa tentang ajaran beliau. So anyway, let's do what we can to see if we can rectify that situation. Jadi kata Bante, moga-moga dengan kelas ini kita bisa agak sedikit memperbaikilah situasi yang tadi. Okay, so I'll just start out by introducing the bit of a background to what we're going to be looking at, but then for most of the next series of talks over the next few nights, I'm going to be looking at the Parinibbana Sutta. Jadi untuk awal-awalnya Ajahn ini akan memberikan tentang latar belakang sutanya, Tripitaka. Tapi nanti untuk ke depannya yang lebih akan dibahas secara mendalam adalah Parinibbana Sutta. And I've chosen to look at the Parinibbana Sutta because obviously it's the Wesak season, so Parinibbana is the death of the Buddha, so it occurred around this time. But also because it just contains a lot of very, very interesting and important passages. Kenapa dipilih Parinibbana Sutta? Karena sekarang ini kita sedang dalam bulan Waisaka dan salah satu kejadian dalam Waisaka adalah Parinibbana, sehingga dipilih hal tersebut. Tapi selain itu Bante juga memilih bukan karena temanya adalah tentang kematian Buddha, tetapi juga karena Parinibbana Sutta itu banyak hal yang menarik dan penting di dalamnya. So you're probably familiar with the Tripitaka, the Buddhist collection of Buddhist scriptures. Do you have a copy of the Tripitaka here? I think so, but I think it's Mandarin. I don't know if they have the ones in English. Oh, well, we'll have to look at them. We'll look for them maybe tomorrow, and we'll see. We can maybe bring some up for the class tomorrow. Anyway, so the Tripitaka is comprised of three parts: the Sutta, the Vinaya, and the Abhidhamma.
Jadi sebelumnya tadi Bante nanya ke saya apakah di wihara ini ada Tripitaka. Yang saya tahu adanya yang dalam bahasa Mandarin. Saya nggak tahu wihara kita punya nggak yang dalam bahasa Inggris. Jadi kata Bante mungkin besok akan membawa beberapa volume untuk dikasih lihat di sini. Kemudian Bante bilang koleksi untuk Tripitaka itu terdiri dari 3, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. And very generally speaking, the suttas contain the teachings of the Buddha. The Vinaya contains the code of monastic behavior, so it's the lifestyle of the monks and nuns, and the Abhidhamma is more the systematic or philosophical texts. Jadi secara umum diulas bahwa kalau Sutta Pitaka itu adalah tentang ajaran Sang Buddha. Kemudian kalau Vinaya itu adalah aturan monastik, jadi untuk para biku, para bikuni. Kemudian kalau Abhidhamma itu adalah sistematika. Now, I should give you some warning here that when I'm approaching these scriptures, I don't always approach them from the traditional point of view. What I approach them from is from a text critical point of view. That means to say I look at the scriptures as they have appeared and evolved in history. Bante ingin memberikan bukan warning, bukan peringatan ya, tapi ingin kasih sedikit gambaran bahwa apa yang dibabarkan di sini bukan dilihat dari sudut pandang tradisional, tapi dari sudut pandang yang kritis. So, according to the tradition, all of these scriptures were compiled at what we call the first council, which was at just after the Parinibbana. That is shortly after the Buddha passed away. Jadi pembabaran yang kritis itu adalah berdasarkan apa yang appear, apa yang tampak pada kita semua. Jadi yang pertama Mahaparinibbana ini dibuat, dikembangkan first council ya, konsili pertama agama Buddha, jadi beberapa saat setelah Buddha Parinibbana. And just note the date there, 420 BCE, before the Common Era. You'll see a number of different dates for the Buddha's life, and in fact we don't know with any great certainty when exactly the Buddha lived, but the idea that the Buddha passed away roughly around 420 BCE has become the consensus position in scholarly circles in the last couple of decades. Jadi kalau dilihat itu tahunnya, waktunya adalah 420 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan persisnya itu tidak pernah diketahui. Jadi kita sebenarnya tidak pernah tahu secara pasti. Cuman kesepakatan dalam beberapa dekade terakhir, tahun inilah yang dipakai, 420 tahun sebelum Masehi. So the dates we know fairly with a reasonable degree of confidence are the ones that are down the left side of this column here. The Mahaparinibbana, roughly 420 BCE, followed by the second council, roughly 100 years after that. So about 100 years after the Buddha passed away was the second council, and roughly 150 years after the Buddha passed away was the time of King Ashoka. Jadi kalau tadi yang Mahaparinibbana Sutta itu adalah 420 tahun sebelum Masehi, konsili kedua itu yang dimana kompilasi tentang Vinaya dilakukan, itu adalah 100 tahun setelah yang pertama, konsili yang pertama. Kemudian yang ketiga itu adalah dilakukan oleh Raja Asoka, itu kira-kira 150 tahun setelah Buddha Parinibbana. So we know that in this period the Buddhist literature was formed. We know that, for example, because King Ashoka refers to the Buddhist scriptures. He refers to various suttas, he calls them by name and so on. So we know that in this period the Buddhist literature existed, but what we don't know is exactly what existed, what didn't exist, over what period was it composed, and so on. Jadi kalau kita melihat pada era tersebut, sebenarnya adalah era daripada sastra agama Buddha ya, Buddha's literature. Jadi kalau kita lihat referensi yang dibuat oleh Raja Asoka biasanya disebut-sebut dengan nama. Jadi sebenarnya dalam sutta tersebut, dalam hal tersebut kita nggak benar-benar tahu hal apa yang sudah ada, hal apa yang belum ada. And so while the tradition says that, we'll often say that all of the scriptures were compiled at the first council, in fact that can't be the case.
can or cannot be? Cannot. Can. Jadi walaupun dikatakan bahwa semuanya dikompilasi pada konsili yang pertama, kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya belum tentu benar. And we know that for a number of reasons. For example, the account of the Second Council itself, which happened 100 years after the Buddha, is still included in the Tripitaka. So clearly there were things happening even 100 years after the Buddha passed away that were put into the Tripitaka. Jadi kalau kita lihat isinya Tripitaka, kita bisa lihat bahwa itu tidak semuanya dilakukan pada konsili yang pertama, karena kita lihat di konsili yang kedua 100 tahun setelah Buddha Parinibbana pun masih ada hal-hal yang dicantumkan di dalam Tripitaka. And that's just one example. I could have given many examples. Nah, itu hanya salah satu contoh. Ada contoh-contoh lainnya. So we know that what happened was that the text, the scriptures of the Tripitaka were edited, compiled, added to over a fairly long period of time. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teks-teks skripter yang ada di dalam Tripitaka itu sebenarnya dikompilasi, ditambah dalam jangka waktu yang panjang. And I want you to just to stop for a minute and just imagine what it was like in those days. Bante mengajak kita untuk stop, berhenti sejenak dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada saat-saat tersebut. And cast your mind back. Imagine that there wasn't any projectors. There wasn't any lights. There wasn't any cars. There wasn't any internet. There wasn't any mobile phones. Okay? The fastest you got around was by walking. Jadi coba tolong kita sama-sama membayangkan pada saat tersebut belum ada lampu, belum ada proyektor, belum ada internet, belum ada HP, belum ada mobil. Jadi paling cepat itu adalah dengan jalan kaki. The Buddha spent 45 years of his life wandering around teaching. Jadi Buddha melakukan ajaran-ajarannya dalam waktu 45 tahun nih, berkeliling selama 45 tahun untuk membabarkan ajarannya. Imagine what would have happened if he'd come to your village. Bayangkan apa yang terjadi kalau Sang Buddha datang ke desa, ke kampung tempat Anda berada. You would have been so excited, right? Tentunya akan gembira sekali, benar nggak? Everyone would have been running around saying, "Oh, the Buddha's coming, the Buddha's coming." Semuanya lari-lari, nyebut, oh Buddha datang, Buddha datang. You'd get up especially early to prepare dana. Kadang-kadang mungkin bangun pagi ekstra pagi juga nggak apa-apa untuk menyiapkan dana. And everybody would rush out to see who could be first to put food in the Buddha's bowl. Dan semuanya lari tergesa-gesa untuk menjadi orang yang pertama yang menaruh makanan di dalam bowlnya, di dalam pataknya. And then when he gave a teaching, you would listen to it so carefully. Dan ketika beliau membabarkan ajarannya, pasti semuanya akan memasang kuping, mendengarkan dengan hati-hati, dengan seksama. Right? And you'd remember every word that he said. Dan akan mengingat semua kata-kata yang diucapkan beliau. And maybe that might be all that you learn from the Dharma. Dan mungkin cuma hal itu aja yang Anda belajarkan tentang Dhammanya. You think about it. Unless you have a learned monk who lives in the area, there's no books, there's nothing written down, everything's in the oral tradition. How do you actually get teachings? Only if you can find somebody who knows them. Jadi coba berpikir, kalau misalnya di tempat Anda tidak ada seorang biku yang terpelajar, yang mengerti ajarannya, saat Anda menerima Dhamma ya cuma pada saat itu doang. But maybe the Buddha only stays there for one night, moves on the next day. Dan mungkin Buddha juga cuma tinggal 1 hari, kemudian besokannya sudah pergi lagi. And then he gives another teaching in the next village. Dan berikan ajarannya di kampung desa berikutnya. So you can see that, in different places, different villages and towns, everybody would know something slightly different. Jadi bisa dibayangkan dari setiap desa, setiap kampung, setiap orang itu mengetahui Dhamma yang sedikit berbeda, nggak pernah sama. And it's not an easy task to bring that all and assemble that in one place. Dan bukanlah tugas yang mudah untuk mengumpulkan semua ajaran yang terpecah-pecah ini, terpisah-pisah ini menjadi di satu tempat, di satu kompilasi.
In fact, it's an extremely difficult task. Sebenarnya ini adalah suatu tugas yang sangat sulit. And of course, you can imagine that the Buddha would have often given more or less the same discourse in different places, but maybe slightly different. Dan kalau Anda perhatikan, kadang-kadang Buddha memberikan ajaran-ajaran yang sebenarnya sama isinya, tapi mungkin cara pemberiannya agak sedikit berbeda. Jadi ada pengulangan, tapi caranya agak sedikit berbeda. Now also just imagine this. Imagine that the Buddha was wandering around Indonesia. Bayangkan kalau Buddha berkeliling di Indonesia. Not Indonesia today, but Indonesia in the old days. Bukan Indonesia yang sekarang, tapi Indonesia yang zaman dulu. What language would he have spoken? Kira-kira. How many dialects in Indonesia? 500 something dialects, right? Ada berapa bahasa daerah di Indonesia? Kalau misalnya Buddha pada saat itu membabarkan Dhamma, bahasa apa yang beliau pakai? So these days, sometimes people wonder what was the language, what was the dialect the Buddha spoke? Well, in ancient India, there would have been just as many languages. Okay, maybe not quite as many, but there would have been a lot of different dialects in each village. And the Buddha would have spoken in the different dialects of the regions that he went to. Jadi kalau dibayangkan pada saat tersebut pun di India juga terdapat banyak bahasa daerah. Jadi kalau kita pikir sekarang banyak yang nanya Buddha itu pada saat membabarkan Dhamma dia pakai bahasa apa sih? Sebenarnya pada saat Buddha membabarkan Dhamma ke setiap desa kemungkinan beliau memakai bahasa daerah dari desa tersebut. And everybody would have remembered the Buddha's teachings in their own local dialect. Jadi orang-orang yang ada di kampung itu mengingat ajaran Buddha dalam bahasa kampung mereka. So this poses another problem, doesn't it? Is because when you bring them all together, well, maybe many different dialects. Jadi ini adalah satu masalah lagi waktu mengkompilasi semua ajarannya karena banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang digunakan. And so there was a process of standardization of the texts. Jadi ada proses untuk menyamaratakan, seperti membuatnya dalam satu bahasa pada saat mereka mengkompilasi ajaran tersebut. And it's that process of standardization which began at the first council. Dan proses standarisasi tersebut dimulai pada konsili pertama. And you know, I think it's really important to remember and to appreciate the difficulties which they faced at that time. They had to get all the monks from all the different districts together, and how long, if anybody has ever tried, like I'm an author, okay, I've written books, and I know how long it takes to write a book. And I have computers and word processors and all these things to help me. Yeah? Imagine how much work and how much time that it went into compiling not just one book, but a whole shelf of books, which is the Tripitaka. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa proses untuk melakukan ini tidak mudah, sehingga kita harus selalu berterima kasih bahwa ini bisa terjadi. Nah, Bante bercerita karena Bante adalah seorang pengarang buku, penulis buku, dan bahkan dengan komputer, udah ada laptop, udah ada word processor, semua yang canggih, itu perlu waktu yang cukup lama untuk mengkompilasi, apalagi kalau kita bayangkan pada saat tersebut belum ada apa-apa. Bayangkan yang dikompilasi bukan cuma satu buku, tapi satu shelf itu apa ya? Satu rak buku sebenarnya. And so this is why we believe that the Buddhist scriptures were compiled over a considerable period of time. Jadi ini mengapa kita percaya bahwa Tripitaka itu dikompilasi dalam jangka waktu yang panjang. Now the dates that I've given here in the green text, they're somewhat arbitrary. Itu yang ditulis dalam teks yang huruf yang berwarna hijau itu bersifat arbiter, artinya relatif ya. But they're my best guess as to the main periods that these things were compiled in. Jadi ini hanya dugaan kapan hal tersebut dilakukan. And so the most of the suttas, most of the things in Sutta Pitaka was compiled roughly between the Buddha's time and maybe 100 years or so after that. Jadi kompilasi dari Tripitaka itu sebenarnya dilakukan pada zaman Sang Buddha dan sampai kira-kira 100 tahun setelah beliau parinibbana. The Vinaya was compiled over a somewhat longer period, up until maybe 200 years after the Buddha passed away. Sedangkan kalau Winayanya dikompilasi kurang lebih butuh sekitar 200 tahunan setelah Buddha parinibbana. Jadi Winaya perlu waktu lebih lama untuk mengkompilasinya.
And the Abhidhamma was later still, even though the roots of the Abhidhamma can be discerned in some of the suttas taught by the Buddha, but the Abhidhamma texts, as we have them today, were compiled maybe 200, 300, 400 years after the Buddha passed away. Bahkan yang Abhidhamma Pitaka itu bahkan 200 sampai 300 tahun setelah Buddha Parinibbana dikompilasinya. So when we understand the dates of the text, then it becomes clear that if we want to understand what the Buddha really taught, then our primary source is in the suttas. To some degree, the Vinaya, and the Abhidhamma is much less important for understanding the Buddha's original teaching. Jadi kalau sebenarnya kita mau belajar yang benar-benar ajaran sebenarnya, kita bisa referensinya adalah yang paling pertama tentu saja sutta, terus ke beberapa ketingkatan tertentu kita bisa percaya tentang Vinaya, tapi kalau kita melihat Abhidhamma itu lebih kayak hanya referensi biasa, bukan untuk yang benar-benar diajarkan oleh Sang Buddha, karena kita tahu kompilasinya dilakukan jauh setelah Buddha Parinibbana. Okay, so when we look at the suttas and we read the suttas and study them, almost always what we're reading and studying is these texts here, the Pali Nikayas. Okay, so that's the 5 Nikayas in the Pali Tripitaka. Jadi kalau kita belajar tentang sutta, apa yang ditulis biasanya itu dalam Pali Nikayas, ada 5 Nikaya. And that's the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara, and the Khuddaka Nikaya. Okay, I think you have to say that again. The Digha Nikaya, long discourses. Yang sutta yang panjang, ajaran yang panjang. The Majjhima Nikaya, the middle length discourses. Yang ajarannya yang dalam sedang, bukan panjang. The Samyutta Nikaya, the connected discourses. Samyutta Nikaya itu adalah ajaran yang menghubungkan. The Anguttara Nikaya, the numerical discourses. Anguttara Nikaya itu adalah ajarannya tentang nomor-nomor ya, dalam bentuk angka-angka. And finally the Khuddaka Nikaya, which is the minor collection. Okay, what's that again? What Nikaya? Khuddaka, minor collection, Khuddaka. Smaller collection. Koleksi yang kecil. Khuddaka Nikaya. So even though we almost always study these in the Pali Nikayas, actually most of these texts, about 80 or 90% of them, are also found in the Chinese translation in what we call the Chinese Agamas. Dan apa yang tadi disebutkan dalam Pali Nikaya, kebanyakan juga ditemukan dalam ajaran yang Mandarin Chinese yang disebut sebagai Chinese Agamas. And these Agamas, you don't confuse these with the Chinese Mahayana scriptures, which are from a different class of literature. These texts, Indian texts, which were taken from India, in some cases taken from Sri Lanka to China around 400 AD and translated into Chinese. Jadi Chinese agama ini jangan diterjemahkan sebagai sutra Mahayana, ini berbeda. Chinese agama ini adalah ajaran-ajaran yang dibawa dari India, beberapa dari Sri Lanka yang dibawa ke China pada tahun sekitar 400-an setelah Masehi. And in almost every respect, in almost every detail, the Chinese Agamas, the teachings in the Chinese Agamas are exactly the same as the teachings in the Pali Nikayas. Dan beberapa ajaran kebanyakan malah sama, hampir sama dengan yang ada di Pali Nikaya. In addition to those, so they're the main collections of early Buddhist suttas. But in addition to those main collections, we also have some smaller groups of texts. Selain koleksi yang tadi, yang kebanyakan sebagian besar, kita juga ada koleksi yang kecilnya. In the Sanskrit texts, we have a number of manuscripts and fragments of manuscripts which have been found. Some of them have been found in Nepalese or Tibetan monasteries. Some of them have been found from the desert in Central Asia or Afghanistan. From various sources, and some of them have been edited and published so that we have access to those texts as well. Yang beberapa Sanskrit teks dan beberapa fragmen itu pecahan-pecahannya itu bisa ditemukan juga sebagian di Tibet dan beberapa gurun di Afghanistan, dan teks-teks ini kebanyakan sudah diedit. And some of these texts are now, the manuscripts are now very old.
My friend Dr. Mark Allen at Sydney University has been one of the scholars who's been helping to edit these texts. And some of them have been carbon dated to about 100 AD. So that means they're nearly 2,000 years old, the actual physical manuscript. Jadi manuskrip-manuskrip ini teksnya sangat-sangat tua yang dan salah satu temannya Bante yang ada di Sydney ini membantu untuk mengedit, dan ini teksnya kira-kira itu kalau dilacak sekitar tahun 100 setelah Masehi, jadi usianya udah kira-kira 2000 tahunan teksnya. And just to put that into perspective, the oldest Pali manuscripts that we have are only maybe a couple of hundred years old, maybe 300 or 400 years old. Dan untuk perbandingan, teks Pali yang tertua yang kita miliki hanya sampai 300-400 tahun usianya, dibandingkan dengan yang tadi yang usianya sampai 2000-an ya. So most of these Sanskrit texts remain fairly unknown. It's only among scholars that they're well known. And you know, it's important to appreciate how much work is involved in this, because many of them, when it says fragments, many of them literally are just fragments, just a scrap that big with a word or half a word on it. And so the scholars have, and they're 2,000 years old. So the scholars have to get them and piece them together little bit by little bit, try to decipher the writing. Almost every manuscript has a slightly different writing style. So you have to work out the writing and edit it and all of these things. And of course, by the time you've done all of that work, it's years of work to edit one manuscript. And then at the end of that, you find out, it's pretty much the same as a sutta in the Pali Canon. Jadi kata Bante, yang tadi teks yang Sanskrit itu kebanyakan tidak dikenal. Jadi kecuali untuk para sarjana-sarjana yang melakukan edit nih. Jadi kalau kita lihat, karena tadi Bante bilang ini dalam pecahan-pecahan, umurnya udah tua banget. Jadi ketemunya bukan dalam satu bentuk kertas utuh. Jadi kadang-kadang hanya secuil kertas yang cuman kadang-kadang isinya satu huruf atau bahkan setengah huruf. Sehingga para sarjana itu, termasuk salah satu temannya Bante, harus mengumpulkannya, nempel satu-satu, kemudian melihat nih jenis tulisan tangannya kayak gimana, mencoba decipher tuh, membreak kodenya ya, kayak Da Vinci Code kayak gitu, mencoba apa sih isinya, lihat stylenya, dan by the time sampai itu selesai jadi satu piece manuskrip gitu butuh beberapa tahun, dan ternyata setelah dilihat isinya sama Pali Kanon. And in addition to these ones, we also have some early Buddhist texts in Tibetan translation. Not so many, not like the Chinese Agamas where you have as many or even more than you have in Pali. With the Tibetan, they don't have any complete collections, but just some isolated suttas or sutta passages. Sometimes the suttas are quoted in later texts or shastras, and so on. So there are various texts in Tibetan translation as well. Jadi beberapa teks Buddhis yang awal-awal itu ada juga yang dalam Tibet ya, dalam bahasa Tibetan, tapi itu tidak sebanyak seperti yang di dalam tadi Sanskrit atau Chinese. Dan mereka biasanya hanya mengambil kutipan-kutipan yang tertentu, tidak semuanya, hanya beberapa koleksi saja. So usually when we're studying these things, there's usually at least, for every Pali sutta, there's usually at least one or maybe two or three other versions of that sutta which we can find in Chinese, Sanskrit or Tibetan. Jadi kalau dibandingkan, untuk setiap kita belajar satu sutta Pali, biasanya perbandingannya itu ada sekitar 2 sampai 3 versi dalam Chinese-nya. So this particular sutta we're going to be studying for the next few days is the Parinibbana Sutta. Of course, it's extremely popular and important sutta, and because it's so popular, it has so many correspondences. This is a list. I don't know if you can even read it, but this is all of the passages and suttas that's been identified as being corresponding to the Parinibbana Sutta in the various languages. Jadi yang nanti kita akan pelajari Parinibbana Sutta itu sangat populer dan sangat penting, sehingga kita bisa menemukan banyak sekali yang mengutip tentang ini. Kalau bisa dibaca itu ada banyak sekali, jadi bukan cuma satu. And so you can see, I'm not going to go through all of these obviously, but just you can see at the top there's a number about 1, 2, 3, 4, 5 Chinese parallels. So 5 translations of the Parinibbana Sutta found in the Chinese Tripitaka.
Jadi ada, kalau saya nggak tahu, Bante bilang Bante nggak tahu kalian yang di belakang bisa melihat nggak, tapi kalau dilihat yang paling atas untuk satu terjemahan Parinibbana Sutta sudah ditemukan 5 yang diterjemahkan lagi dalam bahasa Chinese. 5. In addition to that, we have some fragments in Gandhari, which is one of the languages of northwest India. Ada lagi dalam bahasa Bengali, yaitu bahasa India di daerah barat India. And we have a whole series of passages where the Parinibbana Sutta has parallels in Pali itself. That means that part of the Parinibbana Sutta is found somewhere else in the Pali canon. Jadi ada juga Parinibbana Sutta yang juga ditranslate lagi, diterjemahkan dalam bahasa Pali tapi di tempat lain. And in addition to that, you can see at the bottom a whole series of Sanskrit parallels. Jadi ada juga paralelnya dalam Sanskrit itu di bawah banyak sekali. And some of these are reasonably complete and others are just fragments. Ada beberapa yang sudah lengkap dan ada beberapa yang masih dalam bentuk pecahan-pecahan. Now, from this table, it seems that there's no Tibetan parallels, but I think that's likely to be a mistake, and I think it's very likely that there are Tibetan parallels. Dalam teks yang ini kayaknya nggak tampak ada terjemahan yang dalam Tibetan, tapi kemungkinan itu nggak benar karena pasti mestinya ada karena itu penting. In any case, I'm not going to, over these next few days, I'm not going to attempt to do a detailed comparative study. I mean, that would obviously take a long time, right? And these things get very complicated very quickly, yeah? Because each one is slightly different in different ways. But I just want you to understand the main purpose of showing you this is so that you can understand that when we're reading these scriptures, it's not just something that belongs to the Theravada school. It's not just a Pali sutta. It's a Buddhist sutta. It's something which belongs to all Buddhists. Jadi kata Bante penting untuk diingat bahwa pada saat nanti Bante membabarkan ini nggak perlu detail, nggak akan secara terinci ya, karena kalau terinci itu perlu waktu yang sangat lama dan akan sedikit complicated, akan sangat kompleks sekali karena perbedaan yang satu sama yang lainnya itu hanya berbeda sedikit. Jadi Bante membabarkan ini nih, mengasih lihat begitu banyaknya supaya kita ingat bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengasih tahu bahwa Parinibbana Sutta itu bukan cuma miliknya Theravada, tapi dia juga ada di sutta-sutta yang lainnya. Jadi bukan eksklusif untuk Theravada.